बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सदारती उम्मीदवार सदर आसिफ अली जरदारी ने MQM के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की है। मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली फरहान चिश्ती, हसन साबिर, अरशद वोहरा और दीगर भी मौजूद रहे। आसिफ अली जरदारी ने MQM के रहनुमाओं को कराची से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। आसिफ अली जरदारी ने MQM रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बताते चलें कि सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की MQM के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली फरहान चिश्ती, हसन साबिर, अरशद वोहरा और दीगर भी मौजूद रहे हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। मुलाकात का अहवाल बताइएगा शुएब। जी बिल्कुल, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में MQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली फरहान चिश्ती, हसन साबिर, अरशद वोहरा व दीगर भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं को कराची से शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की है, जबकि तमाम तर अरकान कौमी असम्बली के लिए उनकी जानिब से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। आज सुबह जो है पीपल्स पार्टी के शरीफ चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने MQM पाकिस्तान से सदारती वोट से मुतालिक जो है ताउन की दरख्वास्त दी है, जिस पर कन्वीनर MQM पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि वो राब्ता कमेटी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद जो है अपने फैसले से पीपल्स पार्टी को आगाह करेंगे। आइंदा चंद घंटों में जो है MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकातों का भी इम्कान है। जी, पीपल्स पार्टी और दीगर वफूद की मुलाकातों का इम्कान है। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। और आज हमारे 4 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है, दस्तबरदारी के लिए गुजारिश करेंगे। आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार हैं, MQM समेत सबसे राब्ता करेंगे। उम्मीद है आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि हम आज स्कूटी जब हो जाती है उसके बाद बात कर सकते हैं कि चूँकि हमारी वाज़ेह अक्सरियत है और हमारे दोनों कैंडिडेट्स जो हैं उनकी फतह यकीनी है, तो अगर वो विड्रॉ कर लेंगे तो ये अनपोज आ जाएंगे, अगर नहीं करेंगे ये तब भी उनकी मर्जी होगी और हम इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब सदारत के उम्मीदवार हैं और जो जमात अपना कोई कैंडिडेट किसी भी ओहदे के लिए प्लेस करती है तो अखलाकी तौर पर भी और एक रवायती तौर पर भी तमाम जो पार्टियाँ जिनके वोट्स होते हैं उनसे राब्ता ज़रूर किया जाता है, तो राब्ता हम करेंगे। एहतजाज करना सबका आईनी हक है। आगा सिराज दौरान मीडिया से गुफ्तगू बोले, ऑपोजिशन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो ट्रिब्यूनल जाए। असम्बली में एहतजाज करने से पार्लियामेंट की तौहीन होती है, पार्लियामेंट की तौहीन न की जाए। ख्याल वो ताज़ा मेंबर बने हैं और वो जो उनके अंदर जोश जज्बा है वो दिखाने के चक्कर में असल में मैं तो इसको लूँगा एज एक इतनी बड़ी पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली, उसकी ये बेहुरमती है कि उसके अंदर बैठ के आप हल्लड़बाजी करें और उसको डिग्रेड करें, क्योंकि अगर आपको कोई किसी वजह से कोई तकलीफ़ है तो जैसे इलेक्शन जो हुए थे उसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ है, आप कहते हैं कि जी उसमें कोई प्रॉब्लम इशू आए, उसका इतना सिंपल सा आसान सा जवाब है जो इलेक्शन कमीशन ने खुद आपको दिया है कि आप जाएं जाके ट्रिब्यूनल में अपनी पिटीशन डालें विद डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप प्रूव करेंगे कि सामने वाला गलत है तो आपको ट्रिब्यूनल हेल्प करेगा, लेकिन इससे असेंबली का क्या वास्ता है कि आप असेंबली को जाके डिग्रेड करें। ये वो असेंबलियाँ हैं जिन्होंने इतने सारे कानून बनाए। आप सिंध असेंबली को देख लें जिसकी एक रेजोल्यूशन पे पाकिस्तान बना था, तो असेंबली में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाहर भली आपको इजाज़त है, बल्कि आपका राइट है,
کہ آپ پروٹیسٹ کریں, سب کا رائٹ ہے آپ پروٹیسٹ کریں, بٹ وتھ ڈاکیومنٹیشن, وتھ پروفس. اس کو آپ لے جائیں ٹریبیونل میں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ناظرین, رمضان آ رہا ہے, رمضان ریلیف پیکج بھی آ رہا ہے, لیکن آٹا, چینی اور گھی پر کوئی رعایت نہیں ملے گی. یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز 5 مارچ سے ہو جائے گا. دالیں, بیسن, کھجور, چاول, چائے, مسالہ جات اور دودھ پر رعایتی نرخ ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان ریلیف پیکج میں چینی, آٹے اور گھی پر کوئی رعایت نہیں مل رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز 5 مارچ سے ہونے جا رہا ہے. کاوش میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاوش, بتائیے گا کہ جو اہم چیزیں ہیں آٹا, چینی اور گھی, اس پر ریلیف ہی نہیں مل رہا, عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل, دیکھیں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور پر ریلیف پیکج کا اعلان تو کر دیا ہے, لیکن جو بنیادی 3 اہم چیزیں ہیں اشیاء قرونوش میں, جس میں چینی ہے, آٹا ہے اور تیل ہے, اس پر کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا. اس حوالے سے دیکھا جائے اوور آل 7.5 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی, جس میں جو چینی ہے اس کی 109 روپے قیمت ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ کے صارفین کو ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ گھی 365 روپے میں دستیاب ہوگا, جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے کلو پر جو اس کی پرانی قیمت ہے اسے برقرار رکھا گیا ہے. جبکہ دالیں, بیسن, کھجور, چاول, چائے, مسالہ جات اور دودھ پر جو ہے وہ سبسڈی دی گئی ہے. بات کی جائے دالوں کی تو مختلف اقسام کی دالیں ہیں جس پر 25 روپے فی کلو کی کمی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیسن اور کھجور کی قیمتوں پر بھی جو ہے وہ 50 روپے فی کلو تک سبسڈی دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے چاولوں کی تو چاول کی مختلف اقسام ہے, جس میں پیلا چاول ہے, ٹوٹا چاول ہے, اس کے علاوہ دیگر اقسام پر بھی 25 روپے کلو پر جو ہے وہ سبسڈی دی جا رہی ہے. چائے کی بات کی جائے اگر تو 800 گرام کا پیکٹ ہوگا جس پر 100 روپے تک ریلیف ملے گا. اس طریقے سے ٹیٹرا پیک دودھ کی بات کی جائے تو اس پر بھی 30 روپے لیٹر سبسڈی دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسالہ جات ہیں, مشروبات ہیں, اس پر بھی جو ہے سبسڈی دی جائے گی. اس کے ساتھ بات کی جائے جو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو صارفین ہیں ان کو 20 کلو آٹا, جبکہ 5 کلو چینی, 5 کلو گھی, اس کے ساتھ 3 کلو چاول, دالیں اور کوکنگ آئل ماہانہ کے حساب سے جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا. اس سے زائد جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل ریلیف پیکج تو دیا ہے کہ چاول, چینی سب سے جو ہے وہ پیسے کم ہوئے, لیکن جو چینی ہے اس پر مزید حکومت نے ریلیف دینے سے انکار کیا. اس وجہ سے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی پہلے ہی 109 روپے جو ہے وہ قیمت مقرر کی ہے یوٹیلیٹی اسٹور پر. مارکیٹ کی بات کی جائے اس پر ہول کی پر بھی 140 روپے فی کلو کے حساب سے چینی فروخت ہو رہی ہے. ریٹیل کی بات کی ہے تو وہاں پر 150 روپے میں چینی بک رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ آئل ہے, گھی ہے, ریٹیل کی سطح پر مہنگے داموں سے فروخت ہو رہا ہے. آٹا دیکھا جائے زیادہ قیمت پر بک رہا ہے, لیکن یوٹیلیٹی اسٹور پر اس وقت کم ریٹ ہے. مزید ریلیف حکومت نہیں دینا چاہتی, یہی وجہ ہے کہ باقی چیزوں پر تو ریٹ کم کیے گئے, لیکن چینی, گھی اور آٹے پر جو ہے وہ ریٹ آٹے اور گھی پر حکومت مزید ریلیف نہیں دینا چاہتی. بہت شکریہ کاوش, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کچھ علاقائی مسائل کی بات کریں گے. بارشوں کے دوران پیپلز چورنگی پر نالے کی صفائی کرتے ہوئے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے عملے نے 8 انچ قطر کی پانی کی لائن توڑ دی ہے, اور اس کے نتیجے میں نارتھ ناظم آباد بلاک این کے 2.5 لاکھ سے زائد مکین بوند بوند کو ترس گئے ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں رضوان احمد کی رپورٹ. KMC عملے کی نااہلی نارتھ ناظم آباد بلاک این میں پانی بحران کا سبب بن گئی. نالہ صفائی کے دوران پیپلز چورنگی پر 8 انچ قطر کی پانی کی لائن توڑ دی گئی, جس کے باعث ہزاروں گیلن پانی نالے میں گر کر ضائع ہو رہا ہے. شہری کہتے ہیں ایک تو پانی کی لائن توڑ دی, اوپر سے اسے کوئی مرمت کرنے کو تیار نہیں. لائن جان بوجھ کے توڑی جاتی ہے, لائن کو جان بوجھ کے توڑی جاتی ہے. ان کو پتہ ہے یہاں سے لائن گزر رہی ہے تاکہ واٹر بورڈ کا جو یہ ٹینکر مافیا ہے ان کا دھندا ہو, ٹینکر بکے, ان کے پانی کے لیے لائن لگائے. ان کو خود کو پتہ ہے یہ لائن یہاں سے گزر رہی ہے, جان بوجھ کے انہوں نے توڑی ہے. یہاں صفائی کے لیے آئے تھے, دکھائے کہ ہم صفائی کروا رہے ہیں نالوں کی, لیکن اس نالے کے دوران ہماری مین برانچ توڑ دی گئی پانی کی. آج 12 دن ہو گیا, پانی نہ مسجدوں میں آ رہا ہے, نہ علاقوں میں آ رہا ہے, نہ کہیں بھی نہیں آ رہا ہے. پانی کی عدم دستیابی کے باعث مساجد میں وضو کے لیے بھی پانی میسر نہیں. نمازیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. گھر میں اتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں, مسجد میں پانی نہیں آ رہا, آگے گھروں میں لوگوں کے کام پانی نہیں آ رہا. جب آ رہا تھا تو سکوری پانی صحیح صاف نہیں آ رہا تھا. اب اتنے عرصے سے جب سے یہ انہوں نے یہ لگایا ہے, اس کے بعد جو یہ آتے ہیں اور آ کے یہ پائپ توڑ کے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. دوسری جانب علاقہ مکینوں نے ٹاؤن انتظامیہ کے ساتھ مل کر واٹر کارپوریشن عملے کی نگرانی میں 8 انچ قطر کی ٹوٹنے والی لائن کی مرمت شروع کر دی. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21.
ایک اور مسئلے کی بات کر لیتے ہیں۔ گیس بحران تو کراچی میں موجود ہی ہے اور اضافی بلوں نے عوام کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ایس ایس سی حکام کو خود نہیں پتا کہ کس فارمولے کے تحت بل بھیجے جانے ہیں۔ سوالے سے ایاز رانا کی رپورٹ۔ گیس بلوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ کراچی کے باسی گیس بلوں میں اضافے کی شکایت لیے کورنگی میگا سینٹر پہنچے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اضافی بلوں سے پریشان دکھائی دیے۔ شہری کہتے ہیں گیس کمپنی کو خود نہیں پتا کتنے یونٹ والے کو کتنے بل ارسال کرنے ہیں۔ گیس کی منمانیاں جاری ہیں۔ یہ ایک تو ان کا گیس والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا پر یونٹ کتنے کا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے یہ 2 گھر ہیں، یہ ان کے 2 بل ہیں۔ ایک تو پچھلے مہینے کے لگ کے ہیں، چلو وہ تو ہم کلیئر کروا لیتے ہیں۔ یہ 200 یونٹ کا بل آیا ہے یہاں پر 16,000 روپے، اور ایز اٹ از دوسرے کے 147 یونٹ ہیں اور اس کا بل آیا ہے جی 21,000 روپے۔ اب بتائیں کہ یہ پر یونٹ اس کا الگ اس کا الگ، یہ چکر کیا ہے بھائی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کس حساب سے یونٹ بیچتے ہیں۔ اندر نہ کوئی لکھا ہوا ہے نہ کچھ، اپنی مرضی سے جس کو آئے 200 روپے یونٹ ٹھوکو، جس کو آئے 50 روپے یونٹ ٹھوکو۔ میگا سینٹر پر موجود صارفین نے شکوہ کیا کہ سینٹر کے اندر صرف ایک کاؤنٹر کام کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی انہوں نے ٹوکن دیا ہے، ابھی میرے سے 150 نمبر آگے ہے ٹوکن۔ اب میں صبح سے آیا ہوں، اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹوکن لے لیں، پھر آپ سے بات سنیں گے۔ 13-14 ہزار روپے کا بل ہے، گیس آتی نہیں ہے۔ کھانا پکتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ہوٹل تو 900 اور پھر اب 1800، 2000 بھیج دیا۔ اب میں کہاں سے لے کر دوں؟ بیوہ عورت ہوں، مجھے کوئی دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں ہے۔ عوام نے متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ رمضان المبارک سے قبل گیس فراہم کی جائے اور بلوں میں فوری کمی کی جائے۔ کیمرہ مین غلفام شیخ کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ تعلیمی میدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ انٹر بورڈ نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے امتحانی فارم جمع کرانے کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ فرسٹ ایئر کے گریس مارکس اب تک بچوں کو نہیں دیے گئے۔ سرکاری کالجز کے لیے انٹر سائنس کے امتحانی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے امتحانی فارم 8 مارچ سے جمع ہوں گے۔ مزید جان لیتے ہیں آئمہ خان سے۔ آئمہ بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں انٹر بورڈ کا ایک اور نیا کارنامہ سامنے آ گیا ہے۔ فرسٹ ایئر کے گریس مارکس اب تک بچوں کو دیے نہیں گئے ہیں، جبکہ ان سے جو ہے وہ امتحانی فارم مانگ لیے گئے ہیں۔ سرکاری کالجز کے انٹر سائنس کے امتحانی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں انٹر بورڈ کی جانب سے توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ نجی کالجز کی اگر بات کریں تو نجی کالجز کی امتحانی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں بھی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ 1 مارچ جو ہے وہ آخری تاریخ تھی نجی کالجز کے امتحانی فارم جمع کرانے کی، تاہم جبکہ 4 مارچ جو ہے وہ سرکاری کالجز کے امتحانی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی، جس کے بعد آج جو ہے وہ انٹر بورڈ کی جانب سے امتحانی فارم 20 مارچ تک جمع کرانے کا اعلامیہ جو ہے وہ انٹر بورڈ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظم امتحان کا یہ کہنا ہے کہ گریس مارکس کے معاملے پر دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ کوشش ہے کہ دی گئی تاریخ تک گریس مارکس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ انٹر کے فارم جمع کرانے کی تاریخ کا اعلان فرسٹ ایئر کے کامیاب طلبہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آئمہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور ماڑی پور روڈ پر گیس کی عدم فراہمی کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں نے کہا کہ 2 سال سے گیس غائب ہے۔ شازب حسین کی رپورٹ۔ گیس کی بندش کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ ماڑی پور ہوکسبے روڈ پر احتجاج۔ مظاہرین نے کہا کہ 2 سال سے ہوکسبے روڈ اور اطراف کے علاقوں میں گیس نہیں ہے۔ آج احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہوا تو دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے۔ ہمارے بچے بھوکے کاموں پہ جا رہے، کیوں؟ لکڑیاں جلا جلا کے ہم سب لکڑی نہیں خرید سکتے، غریب لوگ ہیں۔ نہیں ہے گیس، نہیں ہے گیس، کتنے سال سے ہم لوگ کیا گیس نہیں ہے، نہ کوئی بھی انتظامیہ نہیں ہے، کالی حکومت والے کالی حکومت ہی چلاتا ہے، ادھر گیس نہ کوئی انتظامی نہیں ہے۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور شہری گھنٹوں پھنسے رہے۔ وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، روڈ جام ہے گیس کی وجہ سے۔ ٹریفک پولیس اور ماڑی پور پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج ختم کرانے کے بعد ٹریفک کی روانی بحال کرا دی۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ شازب حسین، سٹی 21۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ شاہ فیصل ٹاؤن صحبہ اختر پارک میں 10 روزہ فلاور شو جاری ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے رضوان احمد چیئرمین TMC کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, बल्दियाती इदारों की अगर बात की जाए तो उनकी ज़िम्मेदारियों में ये बात भी शामिल है कि आवाम को सस्ती तफरी उनके डोर स्टेप पर फराहम की जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए शाह फैसल टाउन की इंतज़ामिया ने खूबसूरत फूलों की नुमाइश जो है उसका मेला सजा रखा है, जो कि 10 रोज़ का ये मेला है। इसका अब से कुछ देर कबल जो है वो विज़िट किया है चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने, और एक तकरीब भी यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है इस सिलसिले में। मज़ीद इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये फूलों की नुमाइश आपने मुनक्किद की, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की और हरियाली के फ़रोग़ के लिए मज़ीद क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। ये फूलों की नुमाइश मैंने इसलिए की, एक तो बाहर जश्न बहार की आमद थी और लोग बड़े परेशानियों में और टेंशन में होते, कोई तफरी माहौल मुहैया नहीं हो रहा है उन्हें। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि शाह फैसल टाउन के अवाम को मैं तफरी माहौल मुहैया करूँ और ग्रीन एंड क्लीन शाह फैसल बनाऊँ। उसके लिए हमारे शाह फैसल टाउन की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की, दिन रात लगे हुए थे। बीच में बारिश भी हुई, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि बारिश ने भी हमारा प्रोग्राम नहीं रोका और आज ये प्रोग्राम ज़ोरों शोर से जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सानवी तालीमी बोर्ड ने इम्तहानी फ़ॉर्म जमा कराने की तारीख़ में तौसी कर दी है। इम्तहानी फ़ॉर्म 15 मार्च 2024 तक बग़ैर लेट फ़ीस के जमा कराए जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल बग़ैर किसी फ़ीस के इम्तहानी फ़ॉर्म जमा करा सकते हैं। सानवी तालीमी बोर्ड ने 10वीं जमात के इम्तहानी फ़ॉर्म जमा कराने की तारीख़ में तौसी कर दी है। इम्तहानी फ़ॉर्म 15 मार्च 2024 तक बग़ैर लेट फ़ीस के जमा किए जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल बग़ैर किसी फ़ीस के इम्तहानी फ़ॉर्म जमा करा सकते हैं। सानवी तालीमी बोर्ड ने 10वीं जमात के इम्तहानी फ़ॉर्म जमा कराने की तारीख़ में तौसी कर दी है। इम्तहानी फ़ॉर्म 15 मार्च 2024 तक बग़ैर लेट फ़ीस के जमा कराए जा सकते हैं। बात करने के लिए आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड में 10वीं जमात के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इम्तहानी फॉर्म 15 मार्च तक बगैर लेट फीस के जमा किए जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल बगैर किसी फीस के इम्तहानी फॉर्म जमा करा सकते हैं। स्कूल और तलबा और तलबात की सहूलत फराहम करने के लिए फैसला किया गया। इम्तहानी फॉर्म 18 मार्च से 21 मार्च तक 200 रुपये लेट फीस के साथ जमा होंगे, जबकि 22 मार्च से 27 मार्च तक लेट फीस जो है वो 500 रुपये लागू होगी। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक 800 रुपये लेट फीस के साथ इम्तहानी फॉर्म जमा होंगे। 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 1200 रुपये लेट फीस और 9 से 12 अप्रैल तक 1500 रुपये लेट फीस अदा करनी होगी। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 1800 रुपये लेट फीस के साथ इम्तहानी फॉर्म जमा होंगे, जबकि 18 अप्रैल के बाद जो लेट फीस है वो 2500 रुपये हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान के तहत दूसरी कोरियन कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। कोरियन हुकूमत और वजारत रोज़गार व मेहनत के इश्तराक से मनसूबा तैयार किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए पाकिस्तान और कोरिया की दोस्ती का एक मुंह बोलता सबूत हमें इस लिहाज से दिखाई देता है कि पाकिस्तान और कोरिया के इश्तराक से आज दूसरी CBT टेस्टिंग लैब का जो इफ्तिताह है वो कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त कोरियन कौंसल जनरल जो कि कराची में तैनात हैं, इसके अलावा HRD कोरिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले तो कौंसल जनरल साहब से आपकी बात कराते हैं। सर, वट यू लाइक टू से इट हैज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव विच हैज़ टेकन by the government of Korea and Pakistan. We would love to get your statement regarding it. In Korean proverb, the thousand-mile journey starts with the first step forward. Yes. I think this is the first step, and then we will see the great progress between Korea exchange, human resources exchange between Korea and Pakistan in the future. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी वजारत यकीनन बड़े मुतहरिक है दो तरफा ताल्लुकात के मजबूती के लिए, क्या कहना चाहेंगे? साउथ कोरिया ने हमें एक ऐसा नया मॉडल कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प की है जिसमें उन्होंने हमारी यूथ के प्रॉमिस और उसकी एबिलिटीज़ में ट्रस्ट करते हुए ना सिर्फ उनको चुना बल्कि उन्होंने यहाँ पे एक अपनी इंडिपेंडेंट लैब बनाई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपके बात कराते हैं। सर, द फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज, व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग इट? 파키스탄 근로자들은 한국의 사업주들이 원하는 근로자이기 때문에 한국과 파키스탄
경제 발전에 서로 유인하는 상호 협력의 파트너가 될 것으로 생각하고 있습니다. वर्कर्स जो हैं साउथ कोरिया में बहुत पसंद किए जाते हैं और यकीनन दो तरफा ताल्लुकात के लिए इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही मुफीद साबित होंगे। ताहम ये जो दूसरी लैब है CBT टेस्टिंग लैब, इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, जिससे कराची बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान और कोरिया में जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो मज़ीद कह सकते हैं इसके लिहाज से मजबूत। पार्किंग माफिया की बात करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची का पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि शहर में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उनके साथ हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा क्या कहना है डिप्टी मेयर का? जी बिल्कुल, शहर कायद में पार्किंग माफिया जो है बेलगाम हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग दिखाई देती है। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची क्या इकदाम करने जा रही है, हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, हम देखते हैं कि शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में पार्किंग माफिया जो है गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल कर रहा है, तो बल्दिया उज़्मा कराची इस सिलसिले में कौन से इकदाम जो है वो उठाने जा रही है? देखिए, बहुत जल्द जो गैर कानूनी पार्किंग माफिया है उनके खिलाफ ग्रांड ऑपरेशन KMC की जानिब किया जाएगा और किसी सूरत गैर कानूनी पार्किंग KMC बर्दाश्त नहीं करेगी और लोगों को से नाजायज़ जो पार्किंग माफिया फीस वसूल करती है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सहाफ़ी भी जो है ये गैर कानूनी पार्किंग माफिया से काफ़ी परेशान है। जगह जगह जब जाते हैं तो KMC की पार्किंग में भी इनसे पार्किंग फ़ीस वसूल की जाती है, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? साफ़ियों के लिए फ्री है, KMC की जानिब से फ्री पार्किंग है, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी। जैसे मेयर साहब ने पहले भी कहा था कि साफ़ियों के लिए फ्री है, तो अब भी साफ़ियों के लिए पार्किंग एरिया में फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी KMC के जानिब से। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब से एक बड़ा ऐलान जो है सामने आया है। इनका कहना है कि KMC की तमाम पार्किंग पर सहाफ़ियों से किसी भी किस्म की फ़ीस जो है वसूल नहीं की जाएगी। इनका ये कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची आइंदा आने वाले दिनों में गैर कानूनी पार्किंग वसूल करने वालों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ करेगी। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आलमी बैंक के वफ़द को वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से धाबीजी पंपिंग स्टेशन और K4 मंसूबे का तफसीली दौरा कराया गया है। बात करने के लिए एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा। आलमी बैंक के वफ़द ने जो है ग्लोबल डायरेक्टर सरोज कुमार शाह की जो है वो सरबराही में आज वफ़द ने जो है वो दौरा किया है। 2 मकामात का जो है वो दौरा कराया गया। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से COO असदुल्ला खान ने जो है वो तमाम मामलात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उनको धाबीजी पंपिंग स्टेशन के हवाले से जो है वो दौरा कराया गया और वहाँ पे पंपिंग का तमाम निज़ाम जो है वो उनको बताया गया। साथ साथ चिलिया कट्टा उनको ले जाया गया, जहाँ पे कराची शहर को आने वाले पानी का K4 मंसूबे का इंटेक पॉइंट है, वहाँ पर जो है वो उनको तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कितना MGD पानी यौमिया जो है वो कराची को सप्लाई किया जाता है, किस तरह से जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है और मजीद शहर को फराहम किए जाने वाले पानी के हवाले से 650 MGD के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, किस तरह से उसको बढ़ाया जाएगा। आज 2 अहम दौरे वर्ल्ड बैंक की जानिब से वफ़द को कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक की जानिब से वाटर कॉरपोरेशन को भरपूर ताउन की जो है वो यकीन दहानी कराई गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। एहसन अब्बासी। क्लिफ्टन थाने की हुदूद में डाकुओं ने बुखारी ट्रैवल एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड को मौत की नींद सुला दिया। ट्रैवल एजेंसी के अमले ने सिटी न्यूज नेटवर्क को बताया कि 125 मोटरसाइकिल पर 3 मुसल्लह मुल्जिमान डकैती करने अंदर दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने अपना जैसे ही असलहा उठाया तो डाकुओं ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हुआ ये था कि हमारे जो ऑफिस में लड़का था जो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि 3 लड़के आए 125 पे और आते ही जैसे हमारे ऑफिस के करीब उन्होंने एक ने असला निकाला और लोड कर दिया। तो हमारा गार्ड जो था वो इस टाइम इस कुर्सी पे बैठा हुआ था और दूसरा जो हमारा था वो अंदर अपने काम में मशगूल था। तो उससे देखा कि ये बंदे आए, उन्होंने उसको आवाज़ दी कि ज़रूर गार्ड अलर्ट हो जाओ, कुछ लड़के आ रहे हैं। वो अलर्ट हुआ ही जैसे, अब उसने अपना असला उठाने की कोशिश, सीने पे गोली मार और उन्होंने फौरन फायर कर दिया। अमले का कहना था कि इलाके में पुलिस नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं। आए रोज डाकुओं के हाथों शहरी लुट रहे होते हैं, पुलिस गश्त पर नहीं आती। पुलिस मोबाइल यहाँ नहीं होती। अक्सर होता है कि यहाँ पे राहगीर भी लुटते रहते हैं। अक्सर हम ये जो एरिया है हमारा ये बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर यहाँ कोई लेडीज़ खड़ी है तो 125 पे आएंगे लड़के, उनसे मोबाइल छीन के ले जाएंगे। ज़्यादातर मोबाइल छीनने की बातें होती हैं
और ये अभी ये संडे का दिन होता है, उस दिन ये पूरी मार्केट बंद होती है। जाबहाक सिक्योरिटी गार्ड जहूर के भतीजे जावेद ने बताया, जहूर का ताल्लुक पंजाब से था। अचानक इतला मिली कि डाकुओं ने सीने पर गोली मार दी। बेटी भी मौत की खबर सुनकर पंजाब से कराची पहुंच रही है। बस क्या कह सकते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि आए दिन रोडों पे मार के चले जाते हैं। बस हम भी यही अफसोसनाक वाकया लेके खड़े हुए हैं कि अभी तक कोई पुलिस ने जी उनकी बेटी को। अदालती कार्रवाइयों के हवाले से खबर शामिल करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 18 साल लड़की समेत 10 लापता अफराद केस में पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस कार्रवाई से मायूस होकर शहरियों के अहल खाना अदालत में पेश नहीं हुए। सवाल से ये रिपोर्ट। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट पुलिस की तफ्तीश पर बरहम। 18 साल लड़की समेत 10 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई। रिमार्क्स दिए कि पुलिस कार्रवाई से मायूस होकर शहरियों के अहल खाना अदालत पेश नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुल्क भर के हिरासती इदारों और एजेंसियों को खतूत अरसाल कर दिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक JITs और PTF सेशंस भी किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 18 साल हिफ्जा शाह फैसल कॉलोनी से लापता हुई। ज़ैनब इब्राहिम हैदरी, मोहम्मद नईम रियासतुल्लाह कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शाह हुसैन गुलशन मेमार से लापता था, अब वो किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने DIG को इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिफ्जा समेत दीगर लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने शहरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।